मत छोट छुआ भावुच गप शुणुच मत तमें चालाक करी मत बोका बन मोटू ताको बचेदेल देख कालीचरण मु चाहिले यही मुहूर्त तुम दिजन को बुद्धि शिखे दे पारि किंतु नाई कहीं मु रानी को शिकार करने शिकार हाँ कही दौची तुम सावधान कर दौची मो रास्तार से चेष्टा करनी नहले बहुत पछताइब सामान्य गोटे झील पछरे न पड़ी आम संगे हाथ मिला हमको बहुत बड़ लक्ष्य हासिल करिवार अछि मो लक्ष्य कौन मु भल भाव जानी सारी कार्तिक घरे पहुंची गले मत मो रानी मिल मत बोका बन चेष्टा करनी आम कथा न शुणी तू बहुत बड़ा भूल कर निहार रही जा निहार थाओ रघुनाथ ताको जीवाकु दे किंतु काली निहार जदि आम सहित न मिसिब ताले आमे केबे भी श्रीचक्र हासिल कर पारिबानी निहार आम सहित निश्चय मिसिब कारण जी रानी को खोजी खोजी वीर मित्रपुर गाँ भीतर आसी पहुंची साराणी सी आमको खोजी खोजी निश्चय आसब तू खाली धैर्य धरी अपेक्षा कर रघुनाथ मत देखी डरवा कौन दरकार हम पूरा दी जन मिसिके संसार करवा डरवार कौन अच्छे तो तमे तमे मो सामने रे जा नहले नहले मैं मां को डाकिबी मु जानी छे रानी मु सेदिन तुमको जोर जबरदस्त करी टान टानी नहीं गली बोली तमे मो पर रागिच कि देख भाभी स्वामी हिसाब रे टिके क्षमा कर दियो मु भूल स्वीकार करुची सुन रानी तमें पूजा करिया जाऊच ना पूजा करने को जीवा पूर्व मु तुमको गोटे खुशी खबर शुणाऊँ दुर्गा सप्ताह पूजा पर आम दी जन को बाघर हो यही कथा को तुम घरे समस्ते राजी होती गजेंद्र ये सब कौन हो रानी आगे कौन कहू तू रानी बाहर तो सांग करे आमे केतो राजी हेलु ए टिके आगुरु दीप विकाली मां कहनथिला कौन कले से हां कौन कले से एया जे रानी संगरे मोर बाघर हबो अच्छा तमे तो सेठी थिलो ना कौन कहले तू ठीक ठीक कह रानी सागर तो बाहर हबो बोल तो से कहि नथिले भाई ना धरी मारिबा जा बांधी मारिबा सेया अवश्य से कहले गीता माँ हम आउ गीता जदि माँ न हो पार ताहले रानी सांगरे मोर बाघर हम देख भाईना आ तो तमें जानिच मु जानी गीता ता जीवन रे केबे माँ हो पारनी तेणु रानी सांगरे मोर बाघरटा फिनाइल ना कौन कह तते सब खेल लगी नहीं अरे छुआटे जन्म होगापाई केते दिन लगे तू जानी ना नहीं हाँ मु कौन जानी छुआ जन्म होगापाई 9 मास कि 10 मास लगे किंतु छुआ हम कि नहीं जानिया तो अध घंटे लगे गजेंद्र से समय दरकार पड़ी थाए से पर्यंत तू चुप रही कि
ନିଷ୍ଫଳ ଭୂମିରେ କେବେ ଆଉ ଫଳ ଫଳେନି ଲୋ ଭାଇନା। একথা তুমি জানিছ মু জানিছ আর তোম পরিবারর সমস্তে জানিছন্তি যে গীতা তা জীবনরে কেবে মা হেই পারিবনি। তেণু যেতে জলদি পারুছ রানী সহিত মোর হাত গণ্ঠিটা পড়িগলে আম কোলকু গোটে ছুয়া আসিব, মু বাপা হইଯିବି ଆଉ ତମେ ଅଜା ବି ହେଇଯିବ। চুপ কর গজেন্দ্র, মু কହୁଛି তু চুপ কর। ଆ ଚୁପ୍ କ'ଣ ହେବି ଭାଇନା? ରାନୀ ପା ହଉଛି ମୋ ଭାବି ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି କ'ଣ କଥା ହେବି ତମେ ମତେ ମନା କରିବାକୁ କିଏ? গজেন্দ্র গজেন্দ্র পাটি চুপ কর কହୁଛି। যদি পাটি বন্ধ করিবু এ নড়িয়া দেখুছ তো মারিকি তো মুন্ড ফটে দেবি। বহুলো বহুলো দেখ মা, তু এ কথা জমা কিছু শুন না। তু যা পূজা পাই সব জিনিস যোগাড় করিবু, যা। হ্যালো হে রানী, এটা নিয়ে আসা মোর হাত। যাকে থরে জাবুর ধরে না সে আর খসি যাই পারে না। বে সার সার কোন হচ্ছে? মু বাঘ না ভালু তো ঝিও খাই যাଉଛି। মো কাম সরলা পরে মু তো ঝিওକୁ আনি পুনি তো পাখে ছাড় দেবে নি, বুঝিলু? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଉରା ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି। ଆପଣ ମୋ ଝିଅର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରନ୍ତୁନି। তো ঝিও পাই চিন্তা করনি ডমরু, তু এই গছরে বন্ধা হই পড়িথা। মজা নে মজা নে ডমরু, গছরে বন্ধা হইকি মজা নে। ମୁଁ ଟିକେ ତ ଝିଅ ସହିତ ଅଏସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ରାକ୍ଷସ ଶୈତାନ ଛାଡ଼ ମୋ ଝିଅକୁ। ରାନୀ, ତୁମେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଛୁ କାହିଁକି? ପୂଜା କରିବା ଯିବୁନି କି? ବାବା ଆପଣ ମତେ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମଉସା ମତେ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, କାହିଁକି ନା ମଣିଷର ମନ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଥାଏ। ମଣିଷର ବୟସ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶରୀରର ବୟସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ମନର ବିକାଶ ହେଇପାରିନଥାଏ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଏମିତି ସବୁ ହରକତ କରେ। ସେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମଉସା ତ ମୋ ସହିତ ବାହା ହେବେ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର କରେଇଦେବେ? ସେମିତି କେବେ ବି ହବନି ରାନୀ। ସେ ଗଜେନ୍ଦ୍ରଟା ଗୋଟେ ପାଗଳଟା, ମୂର୍ଖଟା। ସିଏ ଏମିତି ଜିଦ୍ ଧରିବ ବୋଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୋର ବାହାଘର ଆମେ କରିଦେବୁ? ମା, କୁକୁର ତ ଏମିତି ହଜାର ଭୁକିବେ। ତାକୁ ଦେଖି ଯଦି ଆମେ ଏତିକିରେ ଡରିଯିବା ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯୋଉ ମହାସଂଗ୍ରାମ ଆସୁଛି ତାକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବା? ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁକି କେଜାଣି ମତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଡର ଲାଗୁଛି ସାଧୁ ବାବା। ମାରେ, ଯିଏ ଡରିଯାଏ ସେ ହାରିଯାଏ। ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ଅଛି ନା ତୋ ପାଖରେ। ମତେ ମତେ ମୋ ବାପା ଦରକାର ସାଧୁ ବାବା। ଦେଖ ମା, ମହାଦେବୀର ଆଦେଶରେ ମୁଁ ତୋତେ ଏଠିକି ନେଇକି ଆସିଛି, ତେଣୁ ତୋତେ ଆଉ ତୋ ବାପାକୁ ସେଇ ମହାଦେବୀ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏ ପୂଜା ସମୟରେ ତୁ ଏସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରନି। ସବୁ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ବାସ୍ ତୁ କେବଳ ପୂଜାରେ ମନ ଦେ। କୌଣସି ଭଲ କାମ କଲାବେଳେ ଯେମିତି ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ହଜାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତାହ ପୂଜା ବେଳେ ଏ ପୂଜାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ କରେଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଶୈତାନୀର ବୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କର। ଦେଖିବୁ ନା, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପଡ଼ିଲେ ଦୁନିଆର ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଦୂରେଇ ଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତାହ ଶେଷ ହେଲା ବେଳକୁ ତୋର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇସାରିଥିବ। ମା ଅଛି ତୋ ପାଇଁ ମା, ତୋର ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। যা মা, ପୂଜା କରିବି ଯା।
मारे तू तो ए घर को आसला दिन देखुचु ए घरे किछि ना किछि समस्या लगी रही तारी भीतर दे आमे चलुचे हेले तू सेति किछि चिंता करना तू खाली एक मन आ एक ध्यान रे माँ को पूजा आरंभ करे मन रे एकाग्रता नथिले माँ से पूजा को ग्रहण करेनी तू तो माँ को सहस्र नाम जानिचु एठी फूल अच्छी सेठी माँ को बही अच्छी बही पढ़ी माँ को पूजा आरंभ करे मु देखे सियाड़े माँ को प्रसाद रंधा है कि नहीं हैला चिंता कर निरानी निज मन को शांत कर महादेवी उपरे विश्वास रख से मुहूर्तक तो समस्या को समाधान कर देबे एबे तो पूजा आरंभ कर मु आसछि कौन है ला? तमें मत छाड़ के जाओनी तमें मो पाखे दिले मत बहुत साहस मिले तमें जदि मो पाखे न रहबो ताहले अरे तू एमती कांदुचु कहीं मुई सांगे सांग जीवी आ सांगे सांग चली आसबी तापर भी मु तुमको छाड़बी मत मत बहुत डर लगुच तमें तो जानी ना मु सबू जानी तो बापा तो चिंता करनी कि व्यस्त होनी तो बापा एबे को अवस्था रे थिबे से दुष्ट माने तो बापा कौन क्षति करथिबे से कथा भाभी डरुचु ना आश्चर्य मु तो ए बाबद रे किछि भी कहिनी तापरे भी ए सब कथा केमिति जानिले मु सबू जानी पारे रानी मु जदि एही मुहूर्त रे सेठिकी न जीबी ताहले से माने तो बापांकर क्षति करिवे आ मु तांको बंचेई परिबिनी तेणु मते शीघ्र सेठिकी जीवाकू पड़िबो तू आउ किछि चिंता करनी पूजा आरंभ कर आ हाँ गोटे कथा मन रखिबो परिस्थिति जहाँ भी हो ना कहीं दुर्गा सप्ताह पूजा रे जमती टिके भी विघ्न न हुए मुई सांगे सांग गली आ आसिली एमाने मते बोका भाभी कौन ना सेनापति वज्र भाव भाभी एमती कहले मुझे विश्वास कर रानी को छाड़ी देवी नाई तांत्रिक कालीचरण मते रानी दरकार आ रानी केवल मोर
गाड़ियार कहीं ठिया मो रास्ता कहीं अटकाउच किए तुम्हें कुआडे जाउच कौन दरकार तमर रानी मंदिर रोषे कर कार्तिक घर यही बाटे गले पड़ो तो ना एटा ठीक रास्ता नुह तमे जो बाटे आसछ सेई बाटे फेरे जाओ पछकु गला परे दक्षिण पट रास्ता रे जीव तामाने सेठी को रानी अच्छी तमे जाओ ना जहाँ खोजिबा पई तमे एठिके आसीछ सेटा तुमको सेठी मिले जीव माने तमे सेठी जाई पहुंचीबा परे तुमको गोटे बड़ कोठा देखा जीव सेई कोठा भितर को गला परे तम लक्ष्य पूर्ण हो जीव तामाने मु भूल रास्ता चली आसली जहाँ भी हला भल है ए स्त्री लोक मते ठीक रास्ता बतई देला एबे से रानी पाखरे पहुंचीबा को मते आउ केही भी अटकई पारिबेनी केही भी नो एते बड़ महल मु तो शुणी रानी मंदिर रोषिया को कार्तिक घरे रोचे बोली हेले से स्त्री लोकटा महल ठिकाना देला कहीं रानी कौन ये महल रोचे छाड़ा से महल के कुड़िया हो मोर तो रानी सहित मतलब रानी रानी चक्रशास्त्र आओ मोना रघुनाथ चक्राधिकारी तांत्रिक कालीचर मोना बही रे थिबा ए दीटा जाक फोटो तो से दी जण चेहरा सहित पूरा पूरी मिसी जाउची जो दी जण को मु एई टिक्का आगु देखाई के आसिली ता माने
ସତକୁ ସତ କ'ଣ ସେ ଦି ଜଣ ଯାକ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି? ତୁ ଆଗ ସେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼। ହଁ ସେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ଆମେ ତତେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ କହିବାର ଅଛି। ଶୁଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିହାର ସାମଲ, ତୋର ଆମେ ମାନେ ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ, ବରଂ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ତୋର ଗୋଟେ ବଢିଆ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ମୋ ସହିତ ତମ ସମ୍ପର୍କ? ହଁ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ତତେ ଡାକୁଛୁ। ତୁ ସେ ବାବଦରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, ତାପରେ ଯାଇ ଆପେ ଆପେ ତୁ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିବୁ। ଏବେ ସେ ଝିଅର ହାତକୁ ଛାଡ଼। ଶୁଣ ନିହାର, ଏ ଝିଅକୁ ତୁ ଯେବେ ଚାହିଁବୁ ହାସଲ କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଏବେ ଏ ଝିଅ ପଛରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ତୋର ଯୋଉଥିରେ ଫାଇଦା ହବ ସେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ।